બુલેટિનની શરૂઆતમાં એક મહત્વના સમાચાર। ચૂંટણી ટાણે ભાજપ એમએલએના પત્નીનું વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે। એમએલએ જેવી કાકડિયાના પત્નીએ વિવાદિત નિવેદન આપ્યું। 11મી એપ્રિલે જિલ્લા પંચાયતના ફોર્મ ભરતા સમયે આ નિવેદન આપ્યું હતું। કોકિલાબેનના વિધર્મી અંગેના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયું છે। જી હા, નિવેદન લઈને વિવાદ વકરતા કોકિલાબેને ખુલાસો કર્યો। તેમણે કહ્યું, દેશ બહાર આતંકવાદ કરતા વિધર્મીઓ અંગે વાત કરી હતી। हिंदू मुस्लिम भाईचारा पर कोई प्रश्न नहीं उठाव्यो। देश में भाईचारो जाळववानो संदेश आप्यो होवानी वात कोकिलाबेने करी छे। आ भाजपनी सरकारे अने संगठने जे विधर्मीनो नाश करवा माटे जे झुंबेश उपाड़ी छे अने एटला माटे बापूने टिकिट आपी छे महावीर बापूने, तो आपणे बधा साथे मळी अने आ विधर्मीनो नाश करीए अने भाजपने सक्षम करवा माटेना जे दावेदारो उमेदवारो मूक्या छे ए उम्मीदवारों विजय थईने आवे एवी दान महाराजना चरणों में प्रार्थना करीए छीए। तो नहीं हिंदू मुस्लिम अहींया तो आपणा भारतनी अंदर तो हिंदू मुस्लिम छे ई भाई भाईचारा रीते ज रहे छे। एवो कोई मारो मीनिंग नहीं के हिंदू मुस्लिम उपर बेने मुद्दो उपाड्यो छे एवो नहीं, पण एक देशनी बहार जे अने जे विधर्मीओ छे ए आपणा देश माटे जे कार्य करी रह्या छे, आपणा देश माटे जे आतंकवादनुं काम करी रह्या छे ए बधा विधर्मीओ छे। एना माटे आखुं मैं निवेदन आप्युं छे अने आजे हुं मारो खुलासो पण आपुं छुं।